Hello, parents. My name is Mr. Ramirez. I am your student's Math 8 teacher for the 2020-21 school year. ¿Cómo están, padres? Soy el maestro Ramírez. Soy el maestro de matemáticas de los estudiantes de octavo grados aquí en Fedde. Okay, so let's get started, ladies and gentlemen. I'm going to say these, I'm going to give you this information in both English and Spanish. Les voy a dar esta información en inglés y en español. So a couple of things to understand. I'm thinking that the one thing that you really want to know is how you can help your student be successful in math. Estoy pensando que lo que ustedes quieren saber es cómo pueden ayudar a sus estudiantes a tener éxito en matemáticas. So, the first thing is communication, right? Communication between you and me. Lo primero que voy a hablar voy a hablar acerca de la comunicación entre ustedes y yo, porque pienso que es muy importante tener un nivel de comunicación entre maestro y padres. So, because I think communication between you parents and myself is so important, I like to use Remind so that we can have quick communication. And to use Remind, right, if you're interested, is basically just a messaging system between you and me. Where I don't actually see your phone number and you don't actually see my phone number, we use Remind so that we can send each other messages, right? I can send all parents a generic message. And if you want to respond to that message, you can send me a message so that way you and I can have some communication. A mí me gusta usar la aplicación que se llama Remind. Y Remind es una aplicación básicamente donde nos podemos mandar mensajes y yo no veo su teléfono, su número telefónico, ustedes no ven mi número telefónico, simplemente yo mando mensajes a todos los padres en general. Y si ustedes quieren mandarme un mensaje acerca de su estudiante, me pueden mandar un mensaje y me va a llegar más rápido que un correo electrónico. So to use Remind, it's very simple, actually. You can do one of two things. You can download the application, but I'm not going to show you how to do that. Or you can simply open up your messages in your phone, right? And you text to this number. Let me show you the number really fast. This is the number that you're going to text to. So this is an actual phone number, right? And you're just going to send me one message. This message right here, @FeddeMath8. Once you send me that message, you are logged in to our Remind for Math 8. Para usar Remind es bastante simple. Van a usar este número telefónico, 81010. 81010 es un número telefónico. Entonces, lo que van a hacer es van a abrir sus mensajes en su texto en su teléfono y van a usar este número telefónico, 81010. Y a este número telefónico le van a mandar un mensaje. Ustedes van a mandar un mensaje. El mensaje es este, @FeddeMath8. Este mensaje, cuando lo mandan, automáticamente ustedes se inscriben en nuestra clase de matemáticas para poder mandarle yo mensajes y ustedes mandarme mensajes a mí. So, this is the really quick way to communicate between us, right? To communicate between parents and myself as your kid's teacher. The other way you can use is certainly you can use email, right? This is my email address, daniel.ramirez@myabcusd.org. And you can email me anytime. Give me about a 24-hour turnaround time so that I can reply to you because I'm not constantly checking my emails. I do check them every single day. I check them 2 to 3 times a day. But if I don't have a chance to email you back right away, it's probably because I'm busy or because I didn't see your email. You can always expect me to email you back within like 24 hours. Okay, si ustedes no quieren usar Remind y no quieren mandarme textos, es completamente, se entiende. Me pueden mandar un correo electrónico a daniel.ramirez@myabcusd.org y ese es mi correo electrónico. Cuando me manden un correo electrónico, yo los voy a mandar o los voy a responder más o menos en unas 24 horas. Porque no siempre estoy viendo mi correo electrónico, ¿verdad? No tengo yo mensajes que me dicen, oh, te llegó un correo electrónico. Entonces, si me dan 24 horas más o menos, yo les puedo responder. Si me lo escriben en español, se lo puedo responder en español, no hay problema. So this is communication. Esto es comunicación entre ustedes y yo, y eso es una gran manera
de que nosotros podemos ayudar a esos estudiantes. So the communication piece is super important in helping your student have success in math. So let's talk about a couple of other things, right? Let's talk about grades. Hay que hablar de calificaciones. Okay. So here are the grades, right? The grades are broken down into 4 separate categories. Hay 4 categorías para las calificaciones. So the first category is tests. Tests are worth 35% in our class. Now, this is all going to be, for the time being, test online, right? And it's very important that your kids are present. But if they are absent, I will make sure that I schedule with your student a time for them to retake a test in case they are absent. So that's doable. Okay. Los exámenes equivalen a un 35% de toda la calificación total en matemáticas. Y es muy importante de que los estudiantes estén presentes porque los exámenes van a ser en vivo. So one thing that I forgot to mention is that the test will be live, right? They don't take tests on their own time. They take tests with me during the meet. Entonces, como los exámenes son en vivo, es muy importante que estén presentes, ¿verdad? Pero si están ausentes, lo que podemos hacer es el estudiante y yo organizamos una manera donde él o ella pueda tomar el examen en otro tiempo, otro día, ¿verdad? Lo podemos hacer. No necesariamente quiere decir que van a tener una F si no toman el examen. Van a haber una F al principio porque van a ver que no está el examen ahí, pero lo podemos cambiar. Okay? So at first it's going to be a little jarring if your student misses a test because you're going to see it as a missing assignment, but it's going to be make-upable. So we're going to be able to make it up by simply scheduling a time where the student can take that test. So that's test. That's a big chunk of their grade. 35% is a pretty big chunk of a grade. Okay? Los exámenes, 35% es bastante de una calificación. Quizzes. Oh, one more thing. We have not taken a test yet. We'll be taking a test in the next 2 weeks. Actually, you'll be watching this probably around September 30th. We'll be taking a test sometime before October 10th. Todavía no ha tomado el primer examen. Vamos a tomar el primer examen entre ahorita. Ustedes quizás estén mirando esto más o menos el 30 de septiembre o primeros días de octubre. Su primer examen va a ser antes de octubre 10. Okay? Now, let's talk about quizzes. Quizzes are 25%, which is not far off from 35%. And quizzes are just basically shorter versions of tests. And we're going to have quizzes on average about twice a month. So every couple of weeks. Okay? And these are also live. They take a little shorter, like it's about 30 minutes, 25 to 30 minutes, right? And normally I will have those quizzes graded. Usually they'll take them on a Thursday or on a Friday, and the grades will be posted by Wednesday of the following week. Because normally it is Wednesdays when I post grades. La palabra quizzes es una palabra en inglés que en español básicamente se refiere a un examen pequeño. ¿Verdad? Es un examen más corto, un examen más o menos de 30 minutos, 25, 30 minutos, y equivale a 25% de su calificación. Estos mini exámenes los tenemos 2 veces por mes, o sea, cada 2 semanas, y por lo regular van a ser en un jueves o en un viernes, y también es en vivo. Entonces es muy importante que estén presentes los estudiantes. Estos mini exámenes los tengo calificados si lo toman un jueves o un viernes. Para el miércoles de la siguiente semana, siempre ya los tengo en Aries en la calificación. So normally I have these graded by the following Wednesday because Wednesdays is normally when I upload all the grades, when I update the grades. Los miércoles van a ser los días donde ustedes se van a dar cuenta que yo estoy actualizando las calificaciones en Aries. So here's another biggie, participation. Participation is worth 20% of the total grade, and participation is basically things that they do while we're in class, right? And these are warm-up activities that we have every single day we meet. We usually have a warm-up activity, which is a game at the beginning, and it's called quizzes with an IZ. And it's kind of unfortunate because it makes you think that it's a quiz, but it's not. It's a warm-up, and I've had this conversation with the students. We also have some activities where they write and send me back things during the class, and all these things are chosen to be put on the grade. And again, these are updated on Wednesdays, right? And this is worth 20% of the grade, and most kids are doing rather well on participation right now. Participación es básicamente una calificación donde los estudiantes hacen cosas durante la clase
Por ejemplo, cada principio de clase tenemos un juego que los estudiantes juegan de matemáticas y toma como unos 10 minutos y ese juego se llama Quizzes, que es muy cerca a esto, pero es un poco diferente. Ya he hablado acerca de eso con los estudiantes. Y entonces los estudiantes hacen estas actividades y las entregan, yo las califico y cada miércoles es cuando las tengo calificadas y listas para sus estudiantes. Entonces, los miércoles van a ser los días en las tardes donde ustedes pueden ver Aries y van a ver en la página de Aries que sus calificaciones de matemáticas están actualizadas todos los miércoles en las tardes. So by Wednesday at 3 p.m., you should see your students' Aries grade updated, right? Right around 3 p.m., you should be able to see that. And that's going to be for the previous week, right? Las calificaciones que vean los miércoles van a ser para la semana previa, ¿verdad? La semana pasada. Homework. They do have homework. They don't have a lot of homework, but they do have a bit of homework. Usually 2 or 3 homeworks per week, right? Every Wednesday, they definitely have a homework assignment. So please make sure that on Wednesdays, even though we're not meeting, because I only meet with third period on Wednesdays, that on Wednesdays, they are looking at Google Classroom for a homework that I've uploaded for them. Cada miércoles, bueno, vamos a hablar de tareas. Tareas tienen 2 o 3 veces por semana, ¿ok? Básicamente, casi cada vez que nos vemos, o sea, cada vez que tienen la clase, tienen una tarea. Y los miércoles no nos vemos, porque los miércoles solamente me veo yo con los estudiantes de tercer periodo. Pero los miércoles yo siempre les asigno una tarea en Google Classroom. Entonces, cada miércoles en la mañana, por lo menos para las 9 de la mañana, tienen que estar viendo Google Classroom para ver si es que tienen una tarea y van a ver que tienen una tarea los miércoles. Entonces, esto quiere decir que van a tener una tarea si nos vemos el lunes o martes, ¿verdad? Una tarea los miércoles y luego una tarea cuando nos vemos o jueves o viernes. So what this means is that when I see your students on Monday or Tuesday, depending on when they have me, they're probably going to have a homework assignment. Then we're not going to see each other on Wednesdays, but they're going to have another homework assignment. So that's 2 homework assignments. And then on Thursday or Friday, they're going to have another homework assignment, right? Now, homework assignments are designed so that it doesn't take them more than 30 minutes to do. And normally we start them in class. So realistically, your students should have about 15 minutes of homework when they see me Monday or Tuesday, about an additional 15 minutes of homework when they see me Thursday or Friday, and then about another 30 minutes of homework for Wednesday. Entonces, las tareas por lo regular las empezamos durante clase. Entonces, si me ven el lunes o martes y empezamos la tarea el lunes o martes, tienen unos 15 minutos más de tarea que hacer porque ya la empezamos. Luego, si me ven el jueves o viernes, tienen unos 15 minutos más de tarea porque ya la empezamos. Pero los miércoles van a tener como 30 minutos de tarea porque no nos vemos los miércoles. So that's homework. And all of these grades add up to 100%. Estas calificaciones nos dan 100%. So let's see what these grades look like when you are looking at them on Aries. Entonces, cuando ustedes vean a Aries, ¿cómo se ven estas calificaciones? Este es un ejemplo de cómo se ven las calificaciones. Cuando vayan a Aries y hagan clic en matemáticas, van a ver todas las calificaciones de todas las asignaturas, pero abajo van a ver esta cajita donde dice totales. Y esta cajita ayuda mucho porque aquí pueden ver cada categoría. Si ven aquí, por ejemplo, no hemos tomado exámenes, entonces no tenemos un porcentaje aquí todavía, no hay una marca. Este es el porcentaje, esta es la marca, ¿verdad? So right now, this is what you want to look for when you go to Aries. When you go to Aries, you certainly are going to see every single assignment and grade for the assignment, right? But what you really want to pay attention to is at the very bottom, you're going to see this little box that says totals. And this is an example of one totals for one student, right? You're going to see right now we don't have anything on the tests. You really want to pay attention to these 2 columns. This is percentage, and right now it's at 0 because they haven't taken anything. That means that this is not affecting them right now. And then you're going to see a mark. The mark is the grade that they have for this category. Right now,
the student does not have a grade for tests because we haven't taken a test. En este momento, este estudiante no tiene una calificación para exámenes porque no hemos tomado exámenes. So the next one is quizzes, right? We have taken a quiz, and this kid got an A-. El próximo es mini examen. Hemos tomado un mini examen y este estudiante tiene una A-, 90%, 90%. The next one is classwork. This student has an F in classwork because they've only turned in 4 out of 7 things that they needed to turn in. So they have a 57%, which is an F. It's a high F, but it's an F, right? Este estudiante tiene 57% en participación y es una F alta porque es 57%, pero sigue siendo una F. But in homework, the student has turned in all 5 homework assignments and they have an A+. So between the A in homework and the A in quizzes, even though they have an F right here, they still have a B-. This is the total. So you can see that total right there, that's the total. Entonces, este estudiante, entre las A's de tarea, esta es tarea, y las A's de mini exámenes, a pesar de que este estudiante tiene una F en participación, de todas maneras, tiene un total de B-, que es una calificación alta, 83%, y este es el total. Siempre quiero que se fijen en esta cajita en Aries. Les tengo que decir algo muy importante. Google Classroom no obtiene calificaciones. Entonces, si los estudiantes les están enseñando calificaciones en Google Classroom, eso no tiene nada que ver. Las calificaciones van a estar en Aries. Grades are not held in Google Classroom. Do not look for your students' grades in Google Classroom. Your students' grades are held solely on Aries. Only on Aries. So focus on Aries and focus on this box that says totals. Siempre enfóquense en Aries y enfóquense en esta caja abajo donde dice totales. Siempre en esta cajita. Esta cajita les va a decir cómo les está yendo en cada categoría. This little box is going to tell you how they're doing in each category. So let's talk about their grades and percentages. What's a good percentage? What's a bad percentage? Vamos a hablar de porcentajes y qué es un buen porcentaje y qué es un mal porcentaje. Okay. So final grades. Let's talk about percentages. A's and B's, awesome grades. They're good grades. 80% to 89% is a B. 90% to 100% is excellent. That's an A. So A's and B's are awesome grades. That's where you want your students to be, where you see green. A's y B's, la B comienza en 80% hasta 89%. Muy buena calificación. A, de 90% a 100%. Estas son las calificaciones que quieren ver en cada categoría para sus estudiantes. Lo que ven en verde es bueno. What you see in yellow is okay. 70% to 79%, that doesn't mean it's a bad grade. It doesn't mean it's a good grade. It's an okay grade. They're getting a C. Si ven que su calificación es de 70 a 79%, la calificación no es buena, ni tampoco es mala. Es más o menos. Okay? D's and F's, these are bad grades. These are the grades you don't want your student to have. So if you see these grades, you want to communicate with me. D's y F's, que son de 0% a 50%, o más o menos de 0 a 69%, ¿verdad? Estas son calificaciones que no deberían querer para sus estudiantes. Entonces, si ven estas calificaciones, por favor, comuníquese conmigo. Y yo les puedo ayudar o les puedo guiar cómo podemos ayudar más a su estudiante. So if you see these kind of grades, you want to communicate with me, and then we want to create some sort of plan for your student to do better, right? So ladies and gentlemen, I thank you for taking the time. Please don't hesitate to communicate with me. I'm here for your student. I'm here for you. I'm here to serve you guys. And hopefully your student can get better at math this year. And hopefully we can continue getting better as a class. Right now, I'm really happy with all the students. I'm really happy with the way they've been working. I'm happy with their focus. I'm happy with their engagement. We have a great bunch of 8th graders, and I'm really looking forward to continuing to work with them, either whether it's virtually or hopefully sometime live. But I'm really excited to work with your students, and I appreciate
the fact that I get to work with your students. So thank you so much for sticking around and to the end of this video. I appreciate your time. Muchísimas gracias por ver este video. Estoy aquí a su servicio, para ayudarle a sus estudiantes, ayudarles a ustedes. Me encanta trabajar con los estudiantes que tenemos ahorita, son muy trabajadores, siempre están en clase, siempre están enfocados, y lo que quiero es, mi meta es que aprendan un poco más de matemáticas y yo les pueda ayudar y que podamos resolver la situación en la que estamos y podamos trabajar juntos, ¿verdad? Por favor, si quieren comunicarse conmigo, comuníquese conmigo. Estoy aquí a su servicio, estoy aquí para ayudarles a sus estudiantes, para ayudarles a ustedes. Muchísimas gracias por ver este video y muchísimas gracias por ayudar a sus estudiantes y espero tener un año muy exitoso. Hasta luego.